Beloved citizens of the Most High God, amados ciudadanos del Dios Altísimo. Do you vote? ¿Has votado? Mira, I already vote. Ya yo voté. And I know for many, yo sé que para muchos, not all of us vote. No todos votamos. Many of us don't vote simply because it's a religious thing, and others don't vote because we just don't feel like to vote. Muchos de nosotros decidimos no votar, ya sea por cosas religiosas, y otros decidimos simplemente no hacerlo. But whatever the reason is, it's important to vote and let your voice be heard. Pero cualquiera sea la razón, es importante votar y que tu voz sea escuchada. Once again, I don't know if you are part of those that don't vote for the other reason. No sé si tú eres uno de aquellos que no vota por la otra razón. So I want to read to you Romans chapter 13. Quiero leerte, porque no sé por cuál razón sea la que tú no votas, pero quiero leerte el libro de Romanos capítulo 13. And it reads like this. Hopefully you all could see me good. Espero que me puedan ver bien. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. It's verse 1. I'm going to read till verse 3. Whosoever therefore resists the power, resists the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will you then not be afraid of the power? Do that which is good, and you shall have praise of the same. Voy a leer Romanos 13, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. So I thought it was important to share this Bible verse. Pensé que era importante compartir este versículo de la Biblia. I know many of us don't vote. Sé que muchos de nosotros no votamos. There was a time when I used to vote and then vote, not vote, and then vote. Había uno de esos tiempos donde yo votaba, luego no votaba, votaba, luego no votaba. And I think we are living in one of those critical times where we need to vote and let our voices be heard. Y creo que estamos viviendo en un tiempo crítico donde nosotros tenemos que votar y que nuestra voz sea escuchada. You know, I saw the Lord saying, they're doing it again. They're trying to do it again. Yo escuchaba como el Señor decía, lo están tratando de hacer otra vez. Lo están tratando de hacer otra vez. And I saw his wrath coming like an asteroid. Y yo veía como su ira venía como un asteroide. And I was like, we had to pray. It is time to pray. Entonces había que orar. Es tiempo de orar. And it's not too late. The cutoff time it's 8. Y no estamos tarde. Acuérdense que la hora donde ya uno termina de votar es a las 8. So todavía hay tiempo. We still have time. But even though the will of God will always come to pass, we just got to pray and leave it all in the hands of God. Y a pesar de que todo siempre va a ser la voluntad de Dios, nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar y que sea la voluntad de Él. But it's important that you go out there and vote. Es importante que vayas y votes. Pray a lot. Ora mucho. And as I was saying before, you know, there was a time in 1 Samuel chapter 8, verse 7. The people didn't want Samuel anymore, and they were trying to choose a king.
And they didn't want Samuel, they wanted to choose a king. Había un tiempo donde la gente estaba ya que no quería a Samuel y querían un rey. Querían un rey. The king that they wanted is not what God had for them. El rey que ellos querían no era que Dios tenía para ellos. But they asked for it. So God said to Samuel, they have not rejected you. They have rejected me, Samuel. Entonces la gente quería un rey. Entonces Dios le dijo a Samuel, ellos no te han rechazado a ti. Ellos me han rechazado a mí, le dijo a Samuel. So we know that there's a lot of controversy going on right now. Sabemos que hay mucha controversia en estos momentos. But we need to understand that we are rejecting God. Pero nosotros tenemos, en medio de esta controversia, tenemos que entender que estamos rechazando es el deseo, la voluntad de Dios. And as I was telling a friend, y como yo le decía a un amigo, we are to vote, to choose according to the Bible. Nosotros estamos supuestos a votar para escoger de acuerdo a la palabra. We are to vote. Nosotros tenemos que votar. There's nothing wrong with voting. No tiene nada de malo votar. But at the end of the day, we have to keep something in mind. Pero al final del día, nosotros tenemos que mantener algo en la mente. And it's that we will have no better president that when Jesus comes to reign here on earth. Y una de esas cosas que yo le decía es que no vamos a tener mejor presidente que cuando Jesús venga a reinar aquí en la tierra. Ahí vamos a tener un mejor presidente. But in the meantime, we have to choose someone that's right for us here in the United States of America. Pero mientras, en lo que eso suceda, nosotros tenemos que escoger a alguien que pueda aquí gobernar de una manera correcta aquí en los Estados Unidos de América. So, let's not be close-minded. So, no seamos mentes cerradas and let's vote. Let's make our vote count. Vamos a votar y que nuestro voto cuente por algo. As the Lord said, they're trying to do it again. At the end of the day, it's going to be the will of God. And like I said, I saw him, the wrath coming like an asteroid. And after he came, he was like, shh. He said, pray, pray. Y como lo dije antes, veía como la ira de Dios descendía como un asteroide. Veía, ora, ora. Y it's like, shh. But you know, all we could do is do exactly that. Pray and put our hope on Jesus. Pray and put our hope on Jesus. Pero al final del día, todo lo que nosotros podemos hacer es solamente eso. Orar y poner nuestra mirada, nuestra esperanza en Jesús. After all, He's the one that gave His life for us in the cross of Calvary. Después de todo, Él fue el que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. God bless you. God bless you. God bless you. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que los continúe bendiciendo. Amén.